आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गईयां। इस नात से इज्जत पाने वाले मशहूर मारूफ नातख्वां शहबाज कमर फरीदी पर खातून से मुबैना ज्यादती के इल्ज़ाम में थाना वुमेन मुल्तान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा ज्यादती की दफात 376 के तहत दर्ज किया गया है। शहबाज कमर फरीदी ये वही नातख्वां हैं जिन्होंने मुख्तलिफ नातें पढ़कर मुआशरे में नाम कमाया। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के मारूफ और इंतहाई इज्जत याफ्ता नातख्वां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों दिलों में अपना नाम रखते हैं और अपना मुकाम रखते हैं, जिनकी नातों ने कई दिलों को कई सालों तक महसूर किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। नाजरीन, इन दिनों एक ही खबर सुनने को मिल रही है कि मारूफ नातख्वां शहबाज कमर फरीदी के खिलाफ मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। ये शहबाज कमर फरीदी वही शख्स हैं जिनकी नातें अरबो अजम में सुनी जाती हैं। इनके चाहने वालों की तादाद सैकड़ों हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में है और इनके मदाहों में अब ये खबर सुनकर गम की लहर दौड़ चुकी है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद इसकी FIR भी सामने आई है। FIR के मुताबिक शहबाज कमर फरीदी समेत दीगर मुल्ज़मान पर सख्त इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और इन इल्ज़ामात के तहत ज्यादती की दफात 376 भी शामिल की गई हैं। मतन के मुताबिक लिखा गया, चुंगी नंबर 9 में एक फ्लैट में रहाइश पजीर हूँ और सिलाई कढ़ाई का काम करती हूँ। 5 नवंबर को फ्लैट के मालकान ने मुझे कॉल करके बताया कि उन्होंने इस फ्लैट को फरोख्त कर दिया है, लिहाजा मैं आज ही फ्लैट को खाली कर दूँ। दरख्वास्त गुजार ने इस FIR में लिखवाया कि ये सुनकर उसने फ्लैट के मालकान से दरख्वास्त की कि इसे कुछ वक्त दिया जाए, जिस पर फ्लैट के मालकान ने इसे नए मालिक मारूफ नातख्वां शहबाज कमर से मिलकर इनसे दरख्वास्त करने को कहा और मज़ीद वक्त लेने के लिए शहबाज कमर फरीदी से ही वक्त लेने की इस्तदा की। खातून का कहना था कि बाद अज़ां फ्लैट मालकान ने अपने ड्राइवर के हमरा इसे फ्लैट से पिक कराया और लिबर्टी होम नज़द बट कढ़ाई बाईपास रोड के घर में ले गए। इस FIR में मज़ीद लिखा गया कि मुल्ज़मान के साथ फ्लैट पर शहबाज कमर फरीदी मौजूद थे और इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत मुझे वहां पर बुलाया। वहां फ्लैट मालकान ने शहबाज कमर से इसका तारफ़ बतौर फ्लैट के नए मालिक कराया, जिसके बाद चंद मुल्ज़मान बशमूल फ्लैट मालकान वहां से चले गए, जबकि शहबाज कमर समेत 2 दीगर मुल्ज़मान ने उसके साथ ज़बरदस्ती छेड़छाड़ शुरू कर दी और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकियां देने लगे। इस FIR के मुताबिक उस दरख्वास्तदार का कहना है कि उसने फ्लैट मालकान को मैसेजेस और कॉल्स की कि इसे वहां से ले जाएं, मगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया, जिस पर मुतासरा खातून ने शोर मचाया तो नामवर नातख्वां शहबाज कमर तैश में आ गए और उसे मारना शुरू कर दिया। फिर वो ज़बरदस्ती घसीट कर बिल्डिंग की बेसमेंट में ले गए और वहां उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ ज्यादती की। उसका कहना था कि उसने एक मरतबा फिर फ्लैट मालकान को कॉल की और उन्होंने कॉल उठाकर उससे बात ना की और मौका पर मौजूद मुल्ज़मान उसकी बेबसी पर हंसते हुए कहने लगे कि फ्लैट मालकान भी उसके साथ मिले हुए हैं। मुतासरा औरत ने इल्ज़ाम आयद किया कि नातख्वां शहबाज कमर ने उसके साथ दोबारा ज्यादती की कोशिश की तो वो वॉशरूम जाने के बहाने वहां से गई और वॉशरूम को अंदर से लॉक कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने मजीद बताया कि अपनी जान बचाने के लिए उसने पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल की जो मुकम्मल नहीं हो सकी। उसके बाद उसने अपने एक फैमिली फ्रेंड जो वकील हैं उसको कॉल की और उसका कहना था कि वकील ने कॉल उठाई, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने रोते हुए मदद मांगी और मज़कूरा वकील को व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन भी भेज दी। उसके बाद मज़कूरा वकील उसे बचाने के लिए सईदावाला बाईपास पर खड़ी पुलिस और अपने दोस्त के हमरा मौका पर पहुंच गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वकील और पुलिस ने उसकी जान बचाई। मुतासरा खातून का कहना है कि पुलिस को भी मुल्ज़मान ने अपने साथ मिला लिया तो पुलिस भी राजीनामा करने पर जोर देने लगी।
جبکہ ملزمان نے زبردستی اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے اور موقع پر ملزمان کی موجودگی میں پولیس افسران اہلکاران کے سامنے اس سے دستخط اور انگوٹھے لگوائے گئے۔ اس کا کہنا تھا کہ اپنی عزت اور معاشرے میں بدنامی کے خوف سے وہ گھر چلی گئی اور اس کے اگلے ہی روز ملزمان کی جانب سے اسے پھر سے دھمکیاں دی جانے لگیں، جس کے بعد اس نے وومن پولیس اسٹیشن میں اندراج مقدمہ کے لیے رجوع کیا۔ اس درخواست پر پولیس نے معروف نعت خواں شہباز قمر فریدی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف خواتین پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ناظرین، اس میں یہ بات دیکھنے والی ہے کہ شہباز قمر فریدی یا کوئی بھی شخص جسے 4 لوگ جانتے ہوں وہ کبھی بھی اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے وہ سوچے گا کہ لوگوں میں میری عزت ہے، میرا نام ہے، اور اس کے علاوہ ایسا شخص یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اس کا جو شعبہ ہے، جیسے وہ نعت خوانی کرتے ہیں یا نعت پڑھنے کے بعد مشہور ہوئے تو وہ اس طرح کا کام کس طرح کریں گے۔ ناظرین، یہ بات تو تفتیش اور میڈیکل کے بعد ہی سامنے آئے گی کہ یہ مقدمہ صحیح درج کیا گیا یا اس مقدمے میں صرف اور صرف شہباز قمر فریدی کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ مقدمہ درج کروایا گیا۔ سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک یا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جہاں بھی کلک کریں تو آپ کو یہی سٹوری نظر آئے گی کہ شہباز قمر فریدی کے خلاف زیادتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ یہ مقدمہ درج تو ہو گیا۔ اب شہباز قمر فریدی یا ملزمان میں سے کوئی سامنے آئے اور آ کر تفتیش جوائن کرے یا پولیس کے سامنے خود کو بے گناہ کرنے کے لیے پیش ہو تو ہی اس بات کی تحقیقات ہوں گی اور پتہ چلے گا کہ یہ مقدمہ واقعہ ہی سچ پر مبنی ہے یا یہ ایک سازش کے تحت درج کیا گیا اور صرف شہباز قمر فریدی کو بدنام کرنے کے لیے درج کیا گیا۔ شہباز قمر فریدی پر جو مقدمہ درج کیا گیا یہ سچ پر مبنی ہے یا یہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ بات تو تحقیق اور تفتیش کے بعد سامنے آئے گی۔ ناظرین، ماضی میں بھی ایسے مختلف مقدمات درج ہوئے جس میں حسد کی بنا پر ایک پارٹی کی جانب سے دوسری پارٹی کو نیچا دکھانے کے لیے مقدمات درج کروائے جاتے ہیں تاکہ ان کو ذلیل کیا جا سکے، ان کے نام پر دھبا لگایا جا سکے۔ لہٰذا اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ تفتیش اور تحقیق سے قبل الزامات کی بنیاد پر درست مان لینا انتہائی غلط ہوگا۔ اس حوالے سے نیشنل سینٹرل نیوز شہباز قمر فریدی سمیت دیگر ملزمان کے ساتھ رابطے کی کوشش میں ہے۔ جو ہی ان سے رابطہ ہوگا اس حوالے سے مزید جو ویڈیو ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، نیشنل سینٹرل نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیشنل سینٹرل نیوز دیکھتے رہیے اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعمان نور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔